नमस्कार बंधुरा नतून एक रेसिपि निये एलाम फुलकपि आलुर रेसिपि। तो आलू फुलकपिटाके केटे निलाम, निये मशला बाटलाम, जोआन धने जिरे भालो करे बेटे निलाम, निये एकटु टमेटो और पिंयाज काँचा लंका एकटु कड़ाते भेजे निয়েছি, भेजे ओइटाके बेटे निलाम, बेटे तुले राखलाम, रेखे फुलकपि आलूटाके भाजलाम। तो बंधुरा प्लिज आमी नतून यूट्यूब चैनल आमार, तो प्लिज आपनारा एकटू सबस्क्राइब करबे, पाशे थाकबेन, कमेंट करे जानाबेन केमन हयेछे भिडियोटा, नाले जानबो कि करे। तारपरे तेलटा कड़ाते तेलटा दिए दिलाम, तेजपाता और जिरे फोड़न दिलाम, दिए मशलाटाके दिए दिलाम, भालो करे मशला कषे निये हलुद लंका नुन दिए दिलाम स्वाद मतन। तो এইখানে একটু কারেন্ট চলে গিয়েছিল তাই অন্ধকার হয়ে গেছে। তো ভালো করে কষে নিলাম, কষে নিয়ে আর একটুখানি জল দিলাম, জল দিয়ে ভালো করে কষলাম, কষে ফুলকপি আলুটাকে দিয়ে দিলাম, একটু কষলাম 5 মিনিট মতন কষলাম, কষে আবার জল দিয়ে দিলাম স্বাদ মতন, জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব। হয়ে গেছে, একটু লাস্টে ঘি দিয়ে দিলাম।